ফার্স্টটা আপনারা বুঝছেন বাঘর বাচ্চা একটা কুকুরা হিয়ানো হচ্ছে জমিতুল মায় আজাদের আগে কিতাব হচ্ছে দেশ আজাদ হয়ে আমরা কিতাব পাইছি সারা বিস্তারিত হযরত মাওলানা আব্দুল গনি সাহেব বহুত তাফসীর হইছে আপনারা তো হলে হুজ্জত কিছু বুঝতে পারছেন ওদের মেমোরেন্ডাম দিনা এই মেমোরেন্ডাম কোন সময় বুঝতে পারবো ভাই যে সময় আমরা বেশ থেকে বেশ এর ওয়াতাসিমু বিহাবলিল্লাহি জামিআ আমরা মেম্বার সাহেবের প্রোগ্রাম শুরু হয়েছে এই সময় সবচেয়ে বড় প্রোগ্রাম হচ্ছে আসাম থেকে যদি আমরা 15-20 লাখ মানুষ সাইন করিয়া গভর্নমেন্টের আইবি ডিপার্টমেন্ট সিআইডি ডিপার্টমেন্ট গভর্নমেন্টের আরো পুলিশ দুশ্মন সব ডিপার্টমেন্ট তারা দেখে যে আসামের মধ্যে মুসলমান সংগঠনের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মেম্বার খারাপ তুকাইয়া ভাই আলহামদুলিল্লাহ পর্যন্ত এক জামাত হিসাবে জমে পড়ল আলহামদুলিল্লাহ এটা ওদের মেম্বারশিপ আইছে ইবিরা পয়লা 10 লাখ 12 লাখ 15 লাখ আমরা দিছি ইবিরা পর্যন্ত 8 লাখ কোটি ভুল হয়েছে ও তো কাম করে মা বাপ সতর্ক জিন্দা था वो देश सुधा माँ बाप है दान जो तो बड़ा मुसीबत है फाड़ो ना वन्ना नहीं वन्ने ना ये जुम्मे तो ना আমরা লাগে মুরব্বি মা বাপ সে সময় কোনো হামলা করতে হয় ইসলামের উপরে হামলা কলমার উপরে হামলা নমাজের উপরে হামলা বেডিনদার ফরদার উপরে হামলা দাড়ির উপরে হামলা বুরকার উপরে হামলা তিন তালাকের উপরে হামলা কে খাড়া হয় জামিয়াত উলামা জিন্দেগি লিয়া নীতি তো স্যার কয়েক কোটি মেম্বার হয়ে গেছে জমিয়তে আমরা সদরে মোহতরম আল্লাহ তাআলা আমরা বরকত দাও হযরত মাওলানা মেহবুব মাদানী সাহেব তাইন কি খারাপ আমরা আপনাদের তরফ থেকে কি খারাপ গভর্নমেন্ট একবার নাই 10 বার কিনতে মজবুর হয় না বাধ্য হয় তো সব ফিরত লইতে পারে আমার মেন শর্ট হইল ভাই আসল বাস্তব হুজুরিজন এবলা আমরা মেম্বারশিপ কর জমানা এটা মেমোরেন্ডামের শক্তি হইব যদি আপনি তো খাটি পড়া দেখি ডিসি খবর লইব এসপি খবর লইব বিভিন্ন সরকারি গুপ্ত ডিপার্টমেন্টে খবর লইব যারা ঘরে মানুষ হতো যদি মেম্বারশিপ খাটি পড়া কত মুসলমান লাভ কত লাখ মুসলমান সারা পবিত্র নিয়ে গেছে আডিগোড়া কত মুসলমান কেউ কইতে পারবে না 50,000 প্লাস আমরা ওখানে জানি না আমরা 60,000 হ্যাঁ 60,000 প্লাস কত মুসলমান 1 লাখ আডিগোড়া 2 লাখ 75,000 প্লাস বুটা মুসলিম ভোটার 75,000 70,000 মানুষ যদি 60,000 70,000 মানুষে এই জমিয়তের মেম্বারশিপ রই আর মাত্র 10,000 আর 5,000 ডিসি আপনার খাবলি লইয়া কোনো ইজ্জত দিবনি আর আপনার সংগঠন 1 লাখ মানুষের বাজার 75,000 যদি আপনার বেটাইন বেটিন বালিক এরা যদি মেম্বারশিপ হয় 70,000 বাপ 70,000 ये बड़ा কথা হইল বুঝবেন না একলা খাড়া হয়ে জঙ্গল শিখলা আপনি যদি নিজের দাবি বদরুদ্দিন সাহেব দিলে হইতো না বদরুদ্দিন সাহেব বাপ বলে খবর হয়েছে
মেহমুদ মদনী সাহেব আছেন কান বাবু হয়ে গেছেন সিধা সিধি না যেগুলো ওজন বাড়াইবার এক কাগজে আসাম সরকারি এক কাগজে দিল্লি সরকারি সত্যি যদি আমরা পুরা আসাম থাকি 3 কোটি 37 লাখ 1 কোটি 33 লাখ 37 লাখ হ্যাঁ 50 লাখ 60 লাখ 70 লাখ মানুষ যদি আমরা দিতাম পারি তাহলে এই জমিটা মেম্বার সরকার হতে বাধ্য হইব জয় বাধ্য হইব না জয় আমরা নিজের দিনটা মজবুত কলমারে মজবুত ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين अल्लाह बोला इस्लाम वाले पूरा का पूरा दाखिल हो जाओ मतलब पक्का मुसलमान हो जाओ पक्का नमाजी हो जाओ पक्का जमाई हो जाओ पक्का बहू हो जाओ पक्का बाप हो जाओ देशों ऐसा पक्का बाला नागरिक हो जाओ उद्खुलू फिस्सिल्म अंदर पक्का नमाजी हो जाना मस्जिद गोरे गोरे हमरा बनाया अल्लाह बोला বাজার দিন মাগরিবের সময় কত হাজার মানুষ সবাই মসজিদ 5000 অন্যান্য আর বেশি এটা মসজিদে 1 কোটি টাকা বানাইতে লাগে 2 কোটি টাকা বানাইতে লাগে যেটা মানুষ তারা বাণিজ্য রবিবার খাইবা দেখা না সনর করে ঔষধ হতে তার গরিব যে কাটিয়া মসজিদে আল্লাহ আসতে দেন না নিবেন জয় বাদশাহদের হুজুর থেকে শুনছি মসজিদ যদি আবাদ হয় না মসজিদ কেটা লাগে না মসজিদের একটা বিষয় জরুরি নেই নমাজি তাহলে সতর্ক করবে জঙ্গল মসজিদে হাত বানাই না যদি নমাজ কি হইল মসজিদের খোরাক যারা আমরা ডাইল ভাত চাউল মাছ মুরগ আমরা খাই না খাইলে আমরা ফ্যাট পাই মসজিদ বাসাতে যে কিতাই মসজিদ হইল আল্লাহর ফেরেশতা হলো রহিবার জায়গা আর এই মসজিদে আমরা জিকির করি এগুলো হইল ফেরেশতা হলো কোরআন সুবহানাল্লাহ আমাদের ইতাম না মসজিদ আমরা বানাইলাম আমরা এমনি মরিয়াম আমরা রূপে মা বাবার বদুয়া আছে দোয়া নাই এর মতো তো বদুয়া নাই नमाज़ों को दुआ से अल्लाह उद्खुलू फिस्सिल्म काफ़ा हमरा अल्लाह मानने वाला नहीं ना शैतान मानने वाला होगा ना जरा जुरे होगा वाला जुरे होगा क्या बोलते हैं ना हम शक्ति पिता हरे मानने वाला अल्लाह मानने वाला शैतान बे ना मानने वाला अल्लाह को वाला तत्तबिहु खुतवात शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन शैताনের ঘরে চলিও না শয়তানের রাস্তায় চলিও না মসজিদে না যাওয়া কার কাম আল্লাহর কাম আর শয়তানের কাম মসজিদের আবাদ করা কার কাম আল্লাহর কাম মা বাবার কথা মানা কার কাম আল্লাহর কাম দ্বীনি শিক্ষা লওয়া কার কাম আল্লাহর কাম আর না লওয়া শয়তানের কাম শয়তানের কাম না লওয়া আমরা কতটা ভুলতা মসজিদ মাদ্রাসা দ্বীনি শিক্ষা লওয়া লাগে বাড়াই শহর মাঝে কতটা ভুলতা বাড়াই গনার কিছু মানুষের ছোট ছোট বাচ্চা বেটি দিন দা ওর বাড়ি দিন দা নাতে দেশে কিন্তু ফড়াই বা দিন দিনই শিক্ষা করবে হাদিস শরীফ আছে মান قال لا اله الا الله دخل الجنه যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কইব হে জান্নাতে দাখিল হবে সুবহানাল্লাহ যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কোনে আলা বানাইবার জরুরত আছে না আছে আমি কসম খাইয়া কইতাম খারাপ হইও আমরা স্কুল চালাই কলেজ চালাই
हम सब 100 भाग समय आप नहीं तो रुकता वो काट कर ओ बदल ओ बादशाह ये तो बड़ा बादशाह मनोरंजन बजाय चला लिया तो बड़ा बादशाह बदरपुर तो बड़ा बादशाह नक्शल बदलता जाए शोरमा से सच्चर कमिटी वैसे साइज 100 बच्चा पैदा हुए साइज जन नक्शा चाहे सच्चर कमिटी आमी रोया आइन करते ही वो मिलना शोरमा से बेस्ट एक बार टूरिज्म उनका मकसद चाहे और बाकी 98% सरकारी स्कूल में मकसद चाहे लाफ्सुज़ ओ 98 बच्चा और जुनिया हमारा स्कूल में पढ़ाई नहीं था आइस हमारे से हालत पता है अल्लाह तो हमारा होता हुनुमु ना इधर नहीं हमारा होता सरिया अल्लाह ने बात तस्वीर भी हमने नहीं अल्लाह ने कमेंट सुन नहीं क्या उनका सिर्फ श्रद्धा नहीं तो अल्लाह उनका ना है हमारा खाने मानिए अल्लाह 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 का इतने नकीला अल्लाह हुनन ना इला ना अल्लाह हुनन अल्लाह हुनन इला खाने लगे रहे मतलब शैतान 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 हमारे शैतान तीनों रुपया मन करी ना अल्लाह दिन तुरंत चूसो अल्लाह हमारे उन्हें जगह प्रोग्राम से इधर हमारे पास सच्चा दिखा इन्हें तुमने जगह दत्ता मातो तो कौन सा हाँ अल्लाह का से शक्ति दो यही मजलिस लंबा होती से इधर ना है अल्लाह का से गुस्सा बन जाएगा अल्लाह जी कहीं बखाना ऐसा बोले खाके को रास्ते लगा घूमड़ा कृष्णा कितना ऐसा बोले मरना आपको हदीसा बर्बाद ऐसा मरना बोलूं बंदे निसा ऐसा बदरुद्दीन ऐसी मेरी कितना हुआ था वो तो मन बुला ऐसा यार अल्लाह जाने नहीं अल्लाह देखा नहीं ना तो मानुष ऐसा हमारा बंदा पड़ता है अल्लाह तो कोने अल्लाह बनी ऐसे नहीं हाँ अल्लाह जी का ही वो इन्हें कितना हो वो तो मानुष कितना लगी जमा शॉर्ट हो रही है ये अल्लाह अपना रहमत और तलबगार एरा अपना रहमत और आशा हो सुभान ये मजलिस है नहीं बुजुर्गों ने दी नहीं बा एरा वाज नसीहत अल्लाह अल्लाह रसूल याद ही लो हमरा अल्लाह जहन्नम तक फना सही अल्लाह अपना तो रहमत की जन्नत में दाखिल कर दिया हो सुभान खुद को नहीं कर कोई मुझसे तो और सुने हुई बदरुद्दीन साहब आई आपने गनी साहब आई जमीयत तो धूमधाम या मीडिया ही देती है अब तो समझ पहले आने वाला खुद को नहीं होता सही अल्लाह रे गुजरता है बस में लगी रही है और अल्लाह रहमत और मदद दाखिल भी कर दिया खुद को आप उठो सब भाई ये नियत ना आई आज कहीं जाए आसे तो अल्हम्दुलिल्लाह ओ नियत हुई था कितना करता ओ नियत आई था जब अल्लाह हुई वो इधर हमारा आकुन दे दर्शन जानना में दर्शन लेनार वाला इधर तो हमने बुजुर्ग के दर्शन इधर हमारे बेहतर दर्शन लेना दर्शन ये अल्लाह तेरा एर बातें हो हमारे जन्नत और आशा बंद आज बुजुर्ग के फाना सीखा पता लगी ना जब ये अल्लाह को हमारे जलाल और अल्लाह का एक निरान में कोई सिफत हम नाम नहीं अपने एक रिश्ता होल पूरा शक्ति हुई हो एक मजलिस से सुतो मन रही से हमें शरारे माफ सुभान अल्लाह कौन तो आसान मस्जिदों के लम्बा ना खाया ना किधर पर मुटकेरी मदों के लम्बा माँ बाप होता हो लम्बा स्कूलों को डाले दिलम्बा मदरसा तो बड़ा दिलम्बा ला इलाहा इल्लल्लाह ही कहीं लम्बा दीनों ही कहीं लम्बा और मेरा सब उन्हें वाजो किया फ्री कितना में बोल रहा है अल्लाह फिरिश्ता को रख के कितना बोलता माफ कर दीजिए
ওই তো হয়েছে ওজন হয়েছে এর মধ্যে হইল পয়সা হলো তা রাজি হলো না নাজি হলো না নিজে পর্দা থেকে হুন্ডায় না যায় না মন দেখ না ওরা নাই মন দেখ না ওরা যত সময় রো মন দেখ না ওরা রাখলাম কোনো ভাই আমার দুঃখ হইল আজ আমরা দোষী আমরা গালিয়া সরকারে আসাম সরকারে কিছু করে না আসাম সরকারে তা হলো না আসাম সরকারে তা হলো না মোদী 14 দিন আইসে মুসলমান আরামসে দিতে পারত না হই না গর্বে উত্তম আছি না মোদীরে বদ্ধ হলো হইতো না কিচ্ছু হইতো না যদি মোদী হারাইবা আল্লাহ কাছে সিদ্ধাত পাওয়া পড়া লাগবে ও যে ইউনুস আলাইহিস সালাম কি সবুজ আল্লাহ মাফ করছেন না জি যতটা করতো আল্লাহ মাফ করছেন না এটা মশলা আমরা কোনো দিন হবে আমরা একটা আদত খারাপ হইয়া না আমি কি এটা মাতি বলবো যখন আমরা সত্য মাতি মাতি আমি দুঃখে খান্দায় চোখ থেকে ফালি টপ টপ হয়ে পড়ে একটা মাতি মুসলমানের ঠেলাওয়ালা ঠেলা চালানি গুণা নাই কেউ যদি নিজের আল আওলাদরে ফালিবার লাগি ঠেলা চালায় নমাজের পাবন্দি করে দিনের পাবন্দি করে মা ফরমা মা বাবার ফরমাবরদারি করে আওলাদরে নেকর সালেহ বানায় এই ঠেলা চালাওয়ালা ইনশাআল্লাহ শহীদের দরজা হইব সুবহানাল্লাহ ফাড় জঙ্গল গেছে ফাড় হাতে পাথর হাতে নিজের আওলাদরে ফালিবার হালাল মুসিফা طلب الحلال فريضة من بعد الفرائض नमाज रोजा हज ज़कातर बादे सबसे बड़ा फर्ज হইলো রিজকে হালাল তলাশ কও সুবহানাল্লাহ একজন কৃষক খেতে করে রাত দিন লাগাইছে আসলে এত বাদ হইলো দেশে ধান চাউল রুটি আটা খাতে যদি কৃষককে খাম পড়ে না আর এক হালাল হইলো এই মেহনত করার হালত যদি মরি যায় নিজের আওলাদরে রিজকে হালাল দিবে তার দরজা কি হইব শহীদ আমরা তো মত করি খালি মিয়া সাহেব করে জন্য তো না আপনি তো ঘরে ঘরে এক একজন মানুষ জন্মতি জন্মত হই পাল্লায় দুকামা খাম হইল যে যতটা আল্লাহ কইছে ইন্নাল্লাহ লা ইউগাইয়িরু মা বিকওম হাত্তা ইউগাইয়িরু মা বিআনফুসিহিম আল্লাহ এই কওমের হালত বদলে না যত সম্পর্ক আমরা নিজে বদলিতাম চাই না আমরা যদি চাই এ বেটা ঠেলাওয়ালা তার পড়দাদা আদার দাদা বদর দাদা বাপ এগুলা ফুয়াই পাঁচ সন্তান ঠেলাও একে রিক্সাও চালা তার দাদা পাঁচ কিতা চালা রিক্সা চালা আখতায় আছে জঙ্গলে যারা ফুল উঠি যায় আখতায় গিয়ে রাস্তা বদলি যায় আর আল্লাহর কাছে দোয়া করে কাঁদতে হে আল্লাহ আমি এই হালতে জিন্দগি আসা আল্লাহ আমার হালাত বদলি দে রাস্তা বদলি আল্লাহ তার শিক্ষা লাইন দে আল্লাহ তাআলা পালা সাগরিন থেকে আমেরিকা পাঠাই দে আল্লাহ দুবাই পাঠাই দে বাহরাইন পাঠাই দে কোথাও পাঠাই দে সুদ পাঠাই না এগিয়ে ইনো কি আমাকে পয়সা পাঠাই এক বাদে বাফরে হন্তা কি সিলে দেয় আজকাল তুমি মোবাইল বাবা আপনি কাছে টেলার চালান যেটা না বাবা তুমি আর রিকশা চালান না কিটা আর খাইবো কিলা বলে মাশাআল্লাহ আমি আগে মেহনত করি টেলার চালাই 1000 টাকা 2000 টাকা কামাইতাম এবার আমি 25 টাকা কও সুবহানাল্লাহ এই ফুয়া বাফরে আর ঠেলা চালাইতে দিবনি রিকশা চালাইতে দিবনি বিগ মাঙ্গিতে দিবনি सबसे अल्लाह का से नाम पसंदीदा जिनिस बिग मांगा अल्लाह का रसूल আমরা মুসলমান ऐसे ना जाओ খেলানি দাস ভিখারি হয় যে বিনা জরুরত বিগ খুঁজিব আমাদের মানুষ মুফতি হলো শিখাইব শরীর বুঝতে আপনার আন্টি ডর করবেন না
দরকার ও হয়তো আইব আর বুঝা যাইব যে আনাজের প্রতি বিদ্যমান আছে তফসিল গেলাম না আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কথা বলো अगर अब भी ना जागे तो আমরা মনে করে খাটি পড়া লাগবে আমরা বুঝতে লাগবে খাসাটা লাগবে যে আমরা রূপদত্ত স্কুলে যাইরা ফড়িরাতে বালা মাস্টার আমরা পাই না কেনে তুকে বালা টিচার সাবজেক্ট টিচার নাই मैथमेटिक्स पढ़ाना नहीं साइंस पढ़ाना नहीं वाला मास्टर को फायदा हुई ना जरा मास्टर वाला समझता हमें हमारे खुद को याद नहीं करता सरकारी चाकरी पूछ दियो जो तो बेस्ट कोई तो मतलब नहीं भाई एर बातें क्या आनी ए बी सी डी को ओ आ ई आई रसोई किच्चू जानी ना बाला बोली निजन नाम लेखा जानी ना साइन करा जानी ना हमें पुनः दिन स्कूल में इस्लाम हमरा कोई जाएंगे वो जो स्कूल में चले इसे वो गुरु बोले ना कुड़ा बोले ना फड़िया के किच्चू बेस्ट तक बोले ओ 2 नंबर टीचर ओ 2 नंबर छात्र ओ आबाद छात्र को शादी हुई फटा बैठते नहीं वो आराम और रिश्वत यू किताब उन्होंने हमारे पाइए कबार इंटरव्यू लेवल लगे ना खाई लो मुसलमान को बैठा 750 को होता है तो ऐसे हमारे कंपनी सागर कम से कम 15,000 तक बदल जाए बाला को सब 35 साल शहर माधे 90 को फेल कितना वैसे आज 6 मिनट बाद सरकारी इंटरव्यू इलेक्शन सामने से सब सरकार दरअसल बुक लगे लगे नहीं शहर माधे 90 को फास्ट होती है और हमारे भाई एक प्राइवेट कंपनी 90 को फेल होती है सरकारी फास्ट होता है औलाद बर्बाद होने तुम्हारे बाबा कितना तुम तो मुसलमान नहीं तुम्हारे उल्टा भगवान सागर लायक हो लेता है तुम्हारे उल्टा तुम्हारे ये उस्ताद किया इन 90% उल्टा माने इलावा इसका सागर नहीं जरा निजोर बाड़ी एड्रेस लगता है तो दुख होता है बताओ होता है सरकारी इलेक्शन आई 90% होता है फास्ट इलेक्शन और बनाई से मिलता है ये ऑफिसर बनाई से वीडियो बनाई से ओसी बनाई से एसपी बनाई से यहाँ पर उस आज शिक्षक फोड़ी वगैरह अपने इधर इलाका शहर वाले लोग अपने फोड़ी बनाए এই শিক্ষক রহমান যারা শহর বাজার নব্বইয়ে নিজের বাড়ির এড্রেস লিখতে পারেন না তারা দেশের শিক্ষক হয়ে দিবা জেলা ঘাস কলফ বলো বলো ওটা বারণ না নিবা বালা একজন টিচার বানান বালা একজন সায়েন্টিস্ট বানান বালা একজন অফিসার বানান না যদি পায় रिश्वत दिया हाथ दिया 4th ग्रेड से उसे पाड़े बना अरे नहीं सभी नहीं हम लोग भी सब है नहीं दिमाग का समझ नहीं थी अल्लाह को शरात और गुनाह उसको अच्छा पाला लगना उठे नहीं लगे नहीं ओ भैया किसी मर्ज़ तक कितना मात पाला लगे बोलो सही है अल्लाह जमीयत में मजबूत हो अल्लाह मुक्ति हो जमीयत का कार्यक्रम में सलाह पूरी तरह दीनी अपने तौर पूरी हमारा पूरी हमार नंदी मुझे पूरी हजार पूरी लेना
গায়ের মুসলিম অন্য ধর্ম নয় বাকি মা বাবার কিচ্ছু এগুলো কর্ম হইতেছেন না দিন হইতেছেন না ইমান হইতেছেন না তাই জানেও না এগুলো ফানি আর এগুলো ফানি এগুলো বেটা আর ইনে হিন্দু মুসলমান আমার পছন্দ নেই আমি বেটা বলে গেছি আপনাই তো জানেন গাড়ি চালাইবেন না 1 কোটির গাড়ি হোক আর 1 লাখের গাড়ি হোক আর বাইক হোক পেট্রোল লাগবে জয় পেট্রোল রং কিটা লাল পেট্রোল রং কিটা হ্যাঁ সাদা সাদা নাই তখন এখন ভোগা আমার বিয়ের সময় আমি গেলাম কইনাবাড়ি দেখা আমার হোর মৌলানা আব্দুল সাহেব তাই নিয়েছেন আমার নেবা হোটেল থেকে এবার ড্রাইভারই বা আসেন ইয়ে তো আর জানে না আমাদের দেশে ভোগা গালি গাইল নাই এক দেশের বলি অন্য দেশের গালি ইয়ে কোথায় কোথায় বুঝু সুমান ভোগা ভোগা লাগে তাই বলতো আমি দামান বেটা লোকে ঘোরের সামনে দামতে রকম ভোগা ভোগা লাগে তাই বুঝা নেই গাইলের কথা নেই বললাম পেট্রোলও ভোগা এক পালা খাওয়া খারাপ কম ভোগা তেল ডিজেল ভোগা পানি ভোগা নেই যেগুলা কেউ যদি হয় গাড়ি এখন বানিয়েছে 1 কোটি টাকা লইলাম আলাদা করে আমার পেট্রোল দিয়ে চালাইতাম 150 টাকা লিটার না আমি আবো ভোগা পেশাব দিয়ে চালাই এরা কাউরে বললো আর বাবা পয়সাও দিবি এই পেট্রোল আমার গাড়ি ওখানে পেশাব করে ওটা তোর বাড়ি ভানি বই বেশ আছে দে আমার ফানি বলে দে গুতাইতে এই ফানি আর পেশাবে গাড়ি মেনশন জি না बेटा इगो बेटा इगो बोगा सुनिए बराबर कितना लगी तो मुसलमान को हमारा बेटा फंसा चाहिए জি না बोगा वाले फरोख से नहीं दादन साहब ने पहले बोगा इलकाई और दूसरे सामने बोगा पहले दूसरी तो बोगा को मुसीबत में पड़ गई कहना भाई अल्लाह वास्ते इधर फरीब करे दीनदार अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम কইছেন এ আলী তোর আতো যদি একজন মানুষ ইসলাম আনি যায় পুরো দুনিয়ার আখেরাতের সারা নিয়ামত থাকিবে সুবহানাল্লাহ আর আমরা হাজার হাজার ফুল আমরা দিলে বাগর সামনে বকরি নিয়ে ডালি খাইলা চিড়িয়া পারিয়া না মন্দির নে বইতো পূজারি বানাইলা পূজা করো মুসলমানের ফুলি কলমা কিতা লাগে আমরা ইগুর জড়ো গাছ লাগাইছি বহুত সুন্দর ফলন গাছ লাগাই দিলে হয়ে যায় হ্যাঁ না এগুলোর উপরে মেহনত করা লাগে মেহনত করা লাগে আগুন থেকে বাঁচাতে লাগে তুফান থেকে বাঁচাইতে লাগে গরম থেকে বাঁচাইতে লাগে পানি থেকে বাঁচাইতে লাগে ফ্লাড থেকে বাঁচাইতে লাগে লাগে না রোজানা শুদ্ধ পানীয় দেওয়া লাগে এর বাদে গিয়ে একদিন বড় গাছ হয় একদিন ফল দেওয়া শুরু করে আমরা অনেক ফায়দা করি না অন্যটা কিসা আপনার খেয়াল হয়েছে কইতাম না বোকা লাগাই আসি আমরা মিয়াসা বলো না কইতাম যাও না তুমি কইলেও লিনা কইলে আমি যখন কই আর তো ভাই আমরা ফায়দা করে আমরা ছাড়ি দিলাম ওখানে আমরা জিম্মেদারি নেই औलाद पैदावार बादे मियां साहब ने देखी भैया को हुनियो पहला फर्ज है बच्चे को नाम सही लगता कुटाई मुटाई पिटाई हां लुटाई कुत्ता बिल्ली चौकी सिनेमा देखला नाम रखी ना अरे तुम्हारे फारूक जी नाम साहब बोला एक किस्सा है माफी की शिकायत करो या मेरे फारूक আমার ফুয়াই গে আমার লগে বদতমিজি করে আমার লগে বেয়াদবি করে আমার কথা শুনে না আমার কিছু মানে না বালা কোনো কাম করে না ওমরে ফারুক তো গরম আনো করে আই কিতাব না
ধুয়াই এটা হইছে রে তুমি বাবা লগে এরা খরচ কেটে লাগে বলে ইয়া খলিফা মুমিনি আমার কথা হলো বলে কিতা বলে ইসলামের হুকুম হইল বাচ্চা যদি ফায়দা হয় পয়লা নাম হাম হইল তাকবালা নাম ও সুবহানাল্লাহ হাজার হাজার নাম আছে আজ আমরা টেলিভিশন দেখি সিনেমা ওটা নাই এগুলো মতলব কিটা এটা চিন্তা নাই খুব বিশ্বাস সময় নাই আমার বাড়ি ফাঁসা इन्होंने नागे लोग धीरे धीरे फंसे बताइए गाड़ी उड़ी लिया सायरन लिया बो 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 इतना खुशी खुशी हमें नहीं दिवाली इतना नहीं वो बिला में आई हूँ अब तो एक बार सुनो मंदरी साहब रहमतुल्लाह अलैह खानदान और आशावार मुसलमानों पूरा पूरा हिंदुस्तान मुसलमानों के हुजूर तक पहुँचे यही जमीन तो नहीं आशावार मुसलमान देवबंदर बड़े आलिम थे कुछ सारंगपुर बड़े आलिम जब मदनी साहब नहीं होते हुसैन अहमद मदनी नहीं होते आसाम बंगाल मुसलमान नहीं रहता सब इत्तेजाल करके दूसरे दिन में चले जाते तार ऐसा सब मदनी साहब है बाशकांदी रुजले कुनो समय मदनी रंगला ने आशा को समझने ही मदनी साहब আসাম মতো মুরিদ নাই তার ফিরত আসাম ফরস আর যাওয়া পর্যন্ত হযরতে কোনদিন বয়ান এহতরাম ইজ্জত হযরতে আমরা তানে তানে যারা দাওয়াত দেন না মদনী খানদান আল্লাহ রাসূলের বংশ ফাসা ফাসা तब जो फौजन भेजा फाजा का दिया दे हमें चला माता शाह सत्ता देना बेटा मुझे तू बेटा पता नाम मिले हम तो दीन भी फाड़ो या बेटा 12 वर्ष से कत वर्ष से की 12 वर्ष से तबलीगी जमात कैसे ही बनी नौजवान छुट्टी में पुरान जाए कम पैसे अरे कितने हुआ किसी बच्चों को इधर फाड़र में 12 बरस तक ये अल्लाह बोली हुई है और खूब अल्लाह जिक्र जाओगे तुम्हें दुआ मिलेगी तरह के जुबान पर और किसी पर था इतना बड़ा हजरत आप 12 बरस तक यहाँ अल्लाह का करता है बुझो नहीं करे बांग्ला बुझ रहा है अभी बांग्ला बोलता है अपना बुझता है कि नहीं बुझता है बुझता है आपने इधर जंगल में रखे 12 वर्ष तक अल्लाह अल्लाह करता है बाघ से नहीं डरता भालू से नहीं डरता हाथ से नहीं डरता क्या पूछे मैं भगोरा डर रहा हूँ हाथ डर रहा हूँ भालू के सुनके जानवर डर रहा है अरे छोड़ो 12 वर्ष लड़ा अल्लाह अल्लाह करा बाघ से नहीं डरेगा भालू से हम डरेगा हाथ से हम डरेगा अरे हम खुदा से भी नहीं डरते शेष नहीं एक वर्ष से 12 वर्ष से शेष सामने तो कोई बात हुजूर अपने हथियार वाला ही हुई था मगर सब पुरुष फुराए पड़े आरो लाई भाई यही है भाई असली हुजूर फुराने मैंने 30,000 टका हथियार जमा देना हर बेटा हर हमको मस्जिद में भी नहीं देता है मदरसा में भी नहीं देता है बैंक में बेटा मुझे सब भाई ताने बोला अल्लाह ने नहीं तो मस्जिद में भी नहीं देता मदरसा में नहीं देता है तो लड़ाई को देता है चोर को देता है पुलिस को देता है तो ये दूध थप्पड़ दे खेला पैसा दिया अल्लाह नाम जीते नहीं अल्लाह नाम जीते नहीं हमारा मामले ना हो से मेरा बादोई का कुछ ना बड़ो में ऐसा अल्लाह नाम जीते नहीं अरे तुम कितने बोले बोलना हमारा अल्लाह से जीते नहीं फिर ये माइक सजा करो भाई नहीं ठीक है बोले खराब कोई
বারাক ভাই যদি দুনিয়াত ইজ্জত চাও যদি দুনিয়াত মর্যাদা চাও इज्जत देने वाला है अल्लाह जिल्लत देने वाला है अल्लाह बर्बाद करने वाला है अल्लाह आबाद करने वाला है अल्लाह बंगला देने वाला है अल्लाह घर देने वाला है अल्लाह औलाद देने वाला है अल्लाह औलाद देने वाला है अल्लाह अल्लाह ने আমরা তো এই বুঝি না তারা তো 97 কোটি বলবা আমরা তো এই বুঝি না আল্লাহর আমরা বুঝিতাম না अरे नमाज पढ़ना ना अल्लाह तो पहले अल्लाह रे मांगा तो इको खानदा इको अल्लाह लाख करिया या फोड़ियो एक बार अल्लाह रखो अल्लाह तब हमरे बसारे जाननी दुनिया हदीस शरीफ है जमीन आसमान बोलिया खौज दु पूरा भी आई है और एक बार मने मने बोल दे किधर बोल अल्लाह हमारे माफ अल्लाह को अल्लाह वादा करे जमीन आसमान गुनाह नहीं है सदस्यों को तो बंदा मुक्ता की बारी तरह बना करी अल्लाह हमारे माफ कर दे अल्लाह हमारा भी तरह माफ कर दे जुरे सुभान अल्लाह लगे ना एक किस्सा भैया सुनने बंदा हमारे बाजारों किस्सा भाई जोर আমার সাথে দেখো ভাই আরে কিলা সাথে ভাই সাত কো হতা পুরি এগো বিয়াতি এগুন তো নাতিন সিংগো আমি চিরাই তারে বলতাম সোজা লাগবে না এটা তুই নাই দিতে না তারা দিবা জলদি গেলে কি 2000 টাকা দেশ আই তাও কা বাজার আমরা দিই না ঘরে লাগে এগুলো টাকা হ্যাঁ আমরাও বেসার এটা পয়সা নাই পয়সা किधर इसे मूसा अलैहिस्सलाम जमाना नहीं तो अल्लाह लगे मानते ना डायरेक्ट मूसा का बोल कलीम मूसा कलीम अल्लाह लगे इशारा करता अल्लाह मानते हो मूसा की तरह ऐसा मूसा अलैहिस्सलाम जमाना बड़ा इबाई का सही ना था तुम्हें नहीं ने बने ना हिडिया शैतान ने फाने होने तो देखा इबाई बोका बोका पेट्रोल देखा इसे अरे इबाई बोका बोका तेल देखा अरे मैं सब बोले इनो को ये खाने लगाई देवाना शराब अच्छा दिया ना इबाई सुना लुटे इरा लुटे तारा खाने को नहीं खाते वो मैं सब पूछ अभी देखिए खाने से अभी हमने बाड़ी चालू इबाई दिया को नहीं उन्होंने तो ऊपर लाई रो हमें माफ कर दीजिए कोई बना नहीं तो कितना इसे मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना मेक नहीं গরু মরি যারা বাসু মরি যারা মানুষ মরি যারা জঙ্গলি জানোয়ার মরি যারা শরায়া বিল্লাহ এ মুসা সাল্লাল্লাহু আল্লাহর কাছে দোয়া করো তুমি আল্লাহর নবী তুমি দোয়া করলে আল্লাহ আপনাকে maaf করে দিবেন আল্লাহ গুনাহ maaf করে দিবেন আর না মেঘ আসমান থেকে পাঠিয়ে মানুষের যে সময় গুনাহ করে আল্লাহর নিয়ামতায় আমরা রূপে থেকে যেটা উঠে গেছি রোজানা উঠে আমরা বুঝি না সির্ফ আমরা सिर्फ गुनाह खोरी तो कटा उल्टू चोरी तो चोरी और फिर सीना चोरी चोरी तो घरे घरे बेटा हमसे बता हम सच्चा है तो चोरी तो मूसा अलैहिस्सलाम शरा गाँव मानू सुनो गुमना मानू सुनो सच्चा बेटा शरा मूसा अलैहिस्सलाम कहते अल्लाह शरा मानने इसे देवा मेघ बंद कर दिसो माफ कर दो और मेघ जारी कर मेघ नामाई दो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तरफ से पाला बोली हूँ जे ए मूसा इस शरा 1000 मंत्र बोले एक जन अल्लाह पपिया से एक आप गुनेगार जान लगा मान झगड़ से तुम्हारे दुश्मन भी सामने से भूल गए 10,000 मंत्र एक तो नहीं वो मुंबई नहीं बोले कोई वो नहीं जो अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम को ए मूसा जतन तो ई पापी मजलिसा से আমি মেঘ দিতাম मूसा अलैहिस्सलाम কইছে এটা আমরা মজলিস যখন পাপী আছে কত বড় গুনাহগার যে এই গুনাহগার যতন মজলিসা আছে
আমি মেঘ দিতাম না যে পাপি খানা এত বুঝে দিছে আল্লাহ তার লাগে বুঝে না তারও সবচেয়ে বড় দুশ্মন লগে লগে মনে মনে হয়েছে মুক্তিও হয়েছে না মনে মনে হয়েছে আল্লাহ আমার আর বেইজ্জত করিস না রে ভালো এই মসজিদ থেকে গেলে তো আমিও যাওয়া লাগবো এর বাদে তো সারা মানুষের আমার সিমিলি মানুষ কত বড় গুণেগার আল্লাহ না ফরমান আল্লাহ লগে সারেন্ডার করে দিছে মনে মনে হয়েছে আল্লাহ মানে মাফ করে দিন আর গুনাহ করতাম না লগে লগে জম সুবহানাল্লাহ এগুলা তো মুসা আলাইহিস সালাম বলা বিপদ হ্যাঁ এই বেটাইকে কইলো আল্লাহ আল্লাহ করে দিলাম আর আল্লাহ আল্লাহ তাই করে দিলাম বলে মজলিসওয়ালা পাপি আছে যতটা মধ্যে এই বার হয়েছে না গুনাহ মাফ করতো না আর মেয়ে করতো না যেহেতু এই মসজিদ থেকে পারেন না সারা মানুষ বলো আল্লাহ চিন্তা করবে এটা আমার বন্ধায় আমার লোকে বুঝাবুঝি করে দিয়েছে আমরা এটা বুঝাবুঝি করতাম পারি না আল্লাহর লোকে এটা বুঝাবুঝি করতাম পারি না বড় মানুষের লোকে মিনিস্টার আছে চিফ মিনিস্টার আছে তারপর পার্টির সামনে লইলে এক টিকা দেখে ওগুলো দিবেন বাদ দিব ওগুলো দেখাই স্কিম দিব ওগুলো দেখাই কেন দেখাই পাইবা জানি ওরা ভাইবি আপনাদের খাম আছে সব এ ভাই শর্ট আমার পাঁচ হাজার টাকার একটু শুরু হয়েছে যদি এক বান্দা খুব বড় গুনাহগার আল্লাহ কাছে আওলাদ নাই ইস্তিগফার করো মতলব গুনাহ থেকে তওবা আমি ফুয়া নাই তওবা করো আমি ফুয়া দিব ফুড়ি নাই তওবা করো আমি ফুড়ি দিব দন নাই তওবা করো আল্লাহর কাছে ইস্তিগফার করো আমি তোমারে দন দিব পানি নাই পানি দিব মান দেওয়া খারাপ তো নেওয়া খারাপ এই আল্লাহ খাইয়া দে ইল্লা দয়ালু আল্লাহ জিন্দগি খাইয়া দে আমরা মুসলমান তো দয়ালু আল্লাহ কাছে একবার সজ্জা করিয়া আরে সজ্জার জরুরত নাই রে আজ কইয়া জরুরত নাই আল্লাহ তোমার আমার দিবা জানে জানেন না আল্লাহ মুক্তিও হই না কাটা পড়া মুক্তি হইলে কষ্ট হইব না কাটা পড়া মুক্তি হইলে কষ্ট হইব মনে মনে তো ও আল্লাহ ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তাআলা আমরা আমার বাজার পিছন দিতে হাদিস এটা আমি সামনে বেরালে দরজা কাটো তো পিছন এখন কইলে না সালাম দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহ